ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонои азиз, ҳама касая дастгирӣ мекунем, ҳамун лайк ва подписатсияро мезанем. Касоне ки дар канали мо меҳмонен, зангулаи канала давсия монен, то ки амарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарҷонои азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонен, подписатсия карда нестен. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайка бизанед. Дастгирии шумо пешравии мо, бародарҷонои азиз. خب دوستان عزیز، نوار امروزه را شروع میکنیم. ماشین اولین ما اوپل استرایف در کسوف خچیبک، سالش 1995، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین، عموما گاز زدگی نیست، коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت. نرخش 30,000 سوم گفته است. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. سیستانی ماشین خوبه، اگام در نداره، موتور خداوی 4 بالون نوای، زدگی پوسیدگی نداره، کراسکا طلب هم نیست. صاحب ماشین در بالا قید که اگه یکی ماشین 100% اگام در نداره، دستوراش نفروخته میشه. مرحمت کسی ماشین خرید 6 ماه دیگه اونجا را زنگ زنیم با معامله داره. ماشین نوبتی ما دایوول گانز سالش 1999، موتور 1.8، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت. نرخش 16,000 سوم گفته است. مرحمت کسی ماشین خرید رقم صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. چه خیلی دست برادر عزیز، سیستانی ماشین خوبه، اگام در نداره، موتور خداوی 4 بالون نوای، زدگی پوسیدگی نداره. صاحب ماشین در بالا قید که اگه یکی ماشین 100% اگام در نداره. این وکیده 4 بالون علیش که اگه بوده 4 بالون نوش زگه اکیمولاتورش هم نوای. 3 ماه دیگه اونجا سالانه داره. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. خوب برادرای عزیز، همین نوار را تا آخرش تماشا کنین. در آخر نوار یا سماسوالم رکلام کردیم. از شما احترامانه خواهش همون لایک و подписаться را بزنین. ماشین نوبتی ما واز 2110، سالش 2001، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت. نرخش 15,000 سوم گفته است. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. سیستانی ماشین خوبه، اگام در نداره، موتور خداوی 4 بالون نوای، زدگی پوسیدگی نداره. صاحب ماشین در بالا قید که اگه یکی ماشین 100% اگام در نداره، کراسکا طلب هم نیست. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنید دیگه معلومات ایلوگی شایخه صاحبش پرسان شین. خب دوستان عزیز، ماشین نوبتی ما اوپل استراجی در کسوف یونیورسال، سالش 1999، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت. نرخش 49,000 سوم گفته است. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. سیستانی ماشین خوبه، اگام در نداره، موتور خداوی 4 بالون نوای، زدگی پوسیدگی نداره. در الکتروپاکت در قفا روشنایی. صاحب ماشین در بالا قید که اگه یکی ماشین 100% اگام در نداره، دستوراش نفروخته میشه. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنید دیگه با معامله داره. ماشین نوبتی ما مرسدس بنز یک کلاس، سالش 1995، موتور 1.8، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه. نرخش 14,000 سوم. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. سیستانی ماشین خوبه، اگام در نداره، 4 در الکتروپاکت، موتور خداوی 4 بالون نوای، زدگی پوسیدگی نداره. چشم‌هاش هم وارد که اگه نیست. صاحب ماشین در بالا قید که اگه یکی ماشین 100% اگام در نداره، کراسکا طلب هم نیست. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنید دیگه معلومات ایلوگی شایخه صاحبش پرسان شین. ماشین نوبتی ما اوپل استرایف در کسوف یونیورسال، سالش 1996، موتور 1.6، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка передачаш مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین این حال در شهر دوشنبه یعنی در پایتخت. نرخش 26,000 سوم گفته است. مرحمت کسی ماشین خرید رقم‌های صاحبش در بالای اکران است. زنگ زنیم با معامله داره. سیستانی ماشین خوبه، اگام در نداره، موتور خداوی 4 بالون نوای، زدگی پوسیدگی نداره. صاحب ماشین در بالا قید که اگه یکی ماشین 100% اگام در نداره، کراسکا طلب هم نیست.
5 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. Ҳамин наваки да аккумулятораш ҳам алиш карги буда. Марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шен. мошини навбатии мо Opel Astra G солаш 2000 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 55 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састияни мошин хуба ягон дар надорад. мотор ходовои 4 баллон ва изадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад. краскаталаб ам нестай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шен. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Vectra A солаш 1993 мотор 1.8 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 17 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састияни мошин хуба ягон дар надорад. мотор ходовои 4 баллон ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад. краскаталаб ам нестай. 3 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шен. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи седан солаш 1995 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Спитамен, яъне дар вилояти Сух, нархша 27 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састияни мошинча хуба ягон дар надорад. мотор ходовои 4 баллон ва изадагӣ пусидагӣ надорад. чашгоҳашам варид каргӣ нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% краскаталаб нестай. 4 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Toyota Prius солаш 2010 мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, умуман газ задагӣ нестай. коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 50 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састияни мошин хуба ягон дар надорад. мотор ходовои 4 баллон ва изадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад. краскаталаб ам нестай. 4 дар электропакет, 8 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шен. мошини навбатии мо Opel Vectra B солаш 1999 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 46 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састияни мошин хуба ягон дар надорад. мотор ходовои 4 баллонаш ва изадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дар надорад. краскаталаб ам нестай. чашгоҳашам варид каргӣ набудай. ҳамин наваки аккумулятори наваш зайгияй. 4 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошини навбатии мо Daiwo Nexi солаш 1996 мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Данғара, нархша 15 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. састияни мошин хуба ягон дар надорад. мотор ходовои 4 баллон ва изадагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% краскаталаб ам нестай. дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, я бародармон дар комментария бисёртар хоҳиш кард ки ягон самосвал монед. мо ҳам хоҳиши бародарро рад накардем. я самосвал камаз мондем. ина мошини навбатии мо мошини боркашӣ самосвал камаз солаш 1991 қарор дорад дар Кони Бодом, нархша 80 000 сомон гуфтесай. састияниш хубай. мотор 4 баллонаш ва изадагӣ пусидагӣ надорад. краскаталаб ам нестай. марҳамат каси камазхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст.
زنگ زنی دیگه معلومات و ایلاگی شایخ خدی سوی بش پرسان شین.